Okay, two different situations in this moment for those two teams. You know, like psychologically, they definitely out of one competition, which was probably the most important competition. We still with some chances, which are not in our hands, just in our hands. But as I told you last press conference against Fenerbahce here, we're gonna do everything what is in our hands to try to make at least one more game here home. Buvo dvi skirtingos situacijos abiem komandom. Viena komanda iškritusi iš Eurolygos, turbūt svarbiausio turnyro sezono. Mums yra dar šansų, nors ne viskas mūsų rankose, bet kaip sakiau, po rungtynių su Fenerbahce mes padarysim viską, kad laimėtumėm kitą savaitę. The only one thing I ask today from our players, to be who they are, to enjoy the game, because the gym gonna be full, and to try to be focused on some things which we need for the future. This was also a chance for me, not so often in a games like this, because I treat this game like EuroLeague game, to make certain check out according to some moves during the practice and during the season to certain players. Since I hope if everything goes okay, we're gonna make a bit of marathon with Žalgiris on the end. So this is why I use this how I use this game. Prieš rungtynes žaidėjams pasakiau vienintelį dalyką: būkite savimi ir mėgaukite žaidimu, nes arena bus pilna. O man tai buvo šansas, retas šansas iš tikrųjų tokio lygio rungtynėse, kurias aš laikau kaip Eurolygos lygio rungtynėse, išbandyti kai kurios dalykus, patikrinti kai kurios žaidėjus pagal tai, kaip mes treniruojamės. Ir nes manau, kad jeigu viskas susiklostys taip, kaip turi susiklostyti, sezono pabaigoje bus maratonas rungtynių su Žalgiriu. And I think that we stuck to the deal pretty much. And the only moments when we were out of deal was the last 3.5 minutes of the first half. Man atrodo, mes taip ir laikėmės to savo plano susitarimo. Ir vienintelis momentas, kai kažkaip tai nelabai mums pavyko jo laikytis, tai buvo 3.5 minutės paskutinės pirmosios rungtynių dalies. We only suffer on the boards, rebounding, which was pretty much, I cannot say in this difference, something I expect, but knowing that we have two big guys out, knowing that Vroman catch 4 fouls in 15 minutes and Misha catch 4 fouls in 11 minutes, we had to play in a little bit unusual alignment with some different things there. We suffer on the board. The difference, I didn't expect that much, but what was our deal before the game, and we follow that deal. This data in a statistic, 6 turnovers and 7 steals, is something which makes me very happy. Nesitikėjau, kad mes taip pralaimėsime kovą dėl atšokusių kamuolių, tačiau neturime dviejų pagrindinių aukštaūgių, o žinant, kad Vromanas per 15 minučių surinko 4 pražangas, o Misha per 11 minučių 4 pražangas, tai taip, turbūt nėra labai nuostabu. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mes padarėme tik 6 klaidas ir perėmėme 7 kamuolius. That's all for me. Sure. Coach, I have a question. What's the deal now? We're all sure that the Hollis Price shouldn't have played that much, and that was your plan probably. But This Hollis Price? Yeah, Hollis Price, that you probably didn't want him to play that much, and he didn't. But when he came out with Jordan having 5 fouls, he first committed a turnover. Then Šležas or somebody redeemed it, and then he went for those 2 crucial threes, and he made the hero at the end. What would have happened if his mistake would have costed the game? I am not voodoo, you know, to comment what will happen, what will happen. You know, I trust and believe him. Hollis is a guy with a character, you know. If you follow rytas, you know that in all BBL and LKL games, I am resting him as much as possible. You know, there was a certain games. Since it will be a 7-day break not to play, my plan was to play him as less as possible, you know. If Jordan didn't get the 5th foul, maybe he will not be inside, you know. It was a bit late to make some other rotation I have in my head, but, you know, although he was begging a couple of times to go inside because Jordan was lack of breath, you know. So I wanted Jordan to come through all over to the end, and Hollis was ready, you know. So in the first half also, these 3 minutes, he made 2 shots without his approach to the shot, you know. He was in a doubt to shoot or not to shoot, control or not to control, you know. But
I cannot say nothing. Even if he missed those shots and we lose the game, you know, I would not say nothing to him. Klausimas buvo dėl Holiso Price'o, kad jis žaidė mažiau turbūt yra natūralu, nes norėjo, kad pailsėtų Holisas. Pabaigoje jis tik įėjęs aikštę padarė klaidą, o paskui pataikė tos 2-3 taškius, kas būtų buvę, jeigu ta klaida būtų lemiama ir Rytas būtų pralaimėjęs. Treneris atsakė, kad jis negali kalbėti apie tai, kas būtų, jeigu būtų, ir Holisas yra pagrindinis žaidėjas, kuriuo aš pasitikiu, ir netgi jeigu jisai būtų nepataikęs tų 2-3 taškių, jis vis tiek yra, aš jo pasitikiu ir negalima kalbėti, kas būtų, jeigu būtų. Ir aišku, aš visą laiką jį mažiau naudoju LKL ir BBL rungtynėse, kad jisai galėtų pailsėti. O Jordanas šiandien buvo momentų, kai galbūt jau jam trūko kvapų, bet norėjau, kad jis išbūtų iki pat pabaigos, ir jeigu jis nebūtų gavęs tos 5 pražangos, galbūt net nebūtų įėjęs į aikštę pabaigoje. Ar šiandien pergalė buvo svarbiausia? Aš galvoju, kad dabar treneriui buvo svarbiau išbandyti tos savo variantus, ar, sakykime, būtų pavoję iš paskutinio pergalę? Was for you today more important to win or to try, you know, the things you want to try, experiment? The most important thing, what I said to players, is to enjoy basketball today. Šiandien buvo svarbiausia mėgautis krepšiniu, taškas, pasakiau savo žaidėjams. There is no such many games on this level with the opponent like Žalgiris, where there is no result on your head, you know. Nėra daug rungtynių tokio lygio, su tokiu oponentu kaip Žalgiris, kur nebūtų galvoje svarbiausias rezultatas. We have our goals. We had a big discussion after the cup, you know, about some things. We were not happy about some of our answers, and for me it was a chance to try something. Generally, to split the minutes on equal parts, and the only goal in front of them is to show the personality and to enjoy the basketball. Mes ilgai tarpusavį diskutavome, kalbėjome, o paskui aš tiesiog padalinau laiką maždaug po lygiai, kad galėčiau išbandyti tuos dalykus, ir jiems svarbiausia buvo tiesiog parodyti savo asmenybės aikštėje.